Testing make check hello. Testing 1 2 hello. سب تو پہلے معززین کی خدمت میں بڑی عاجزی نال السلام کرے گا. اس کے بعد میرے دوستو تو اس گل سے بخوبی واقف ہو کہ آج نے یہ تقریب سعید میرے بھائی جناب راجہ قمر زمان مرحوم سرکار نے برسریس میں سلسلے جیسا گٹھے ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اس پائی کے جنت الفردوس سے چالا مقام عطا فرمائے. پر سردی بھی بہت تھی تو ٹائم بھی بہت سارا ہوئی گیا بغیر کسی تمہید تھی. محفل آغاز کرتا جناب حافظ انضمام صاحب. بسم اللہ جی حافظ صاحب. بسم اللہ سرکار جڑے بار بندے اندر آ جاؤ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے احسان صاحب باخوبی تو سارے کی ایک گل دسی چکے گئے جس سلسلے وچ تقریب سعید منعقد کی گئی. اس سے نال دوستو وقت بڑا قلیل نال ہی محفل مشاعرہ شروع کر سا تاکہ کچھ دیر تو بعد کچھ مہمان بھی اشنے پہ سیف اللہ صاحب بھی حاضری. سیف اللہ ساڑھے بہت ہی پیارے دوست نارے تو تشریف فرمائے تو سا کی محضوظ کر سن سیف اللہ بھائی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر محفل سلمان راقب صاحب، اشرف فخری صاحب، رب نواز صاحب، حسان صاحب، محترم عمیر پٹی صاحب، پوری بدم کی پناہ نادیز نکرپور. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شہر نیاز عباسون شہر مکرسان فخری جی
تیرے باج گلاں پرہم دیاں نہ کوئی سرسی نہ کسے سناڑیاں دی تیری الفت اداب سکھا دیتے ہو گلاں راز دیاں نہ کسے نہ لگونیاں دی چند دن میلہ منا رل کے صدا رہنا ہے جو بن جوانیاں دی حضرت عشق دا کم کرا گیا اولا کے یاریاں توڑ نبانیاں دی محفل زمن میں دو شیر شوق سلکوٹی صاحب نے کہ آج بھی تصور بھی چہن زندہ روح برو بے شک کوئی انسان نہ رہے اس سے درد نہ لکھا نہ مرے وڑ کے میر کرن والے ہو مہربان نہ رہ گئی بس کہانی نادانی باقی سہب علام و پیر و جان نہ رہے شوق محل مینار موجود آج بھی پر افسوس کے اور مہمان نہ رہے سچے پیار پرے والے آنگ سانگ نہ رہے جانی جان نہ رہے دنیا پالے پریت پس غرض پیچھے وار مول لال بے انسان نہ رہے کوئی حق نہ جاندہ ہے میرا راز نہ رہے راز دان نہ رہے شوق کی تمنا فریب اکثر کوئی منزل میدان نشان نہ رہے آخری شعر اس دعا اجازت درمیش راجہ نشان علی صاحب امیر پٹی صاحب سر سوسی نظر سرکار قادر صاحب حاور صاحب شاکر صاحب فخری جی کہ پانچ کے کوئی نہ پہنچ سکیا رمنواز جی پانچ کے کوئی نہ پہنچ سکیا موجے تھالیاں خامیاں بہت ڈھونگے پہنچ گیا جو عاشق تریلی دے نال تیرے جم کے گمنامیاں بہت ڈھونگے زخم بیت کلیجے نے یار کی تیریاں تل کلامیاں نے بہت ڈھونگے انور کھڑیاں کو کاف بلائی کرنا انوار کھڑیاں کو کاف بلائی کرنا کڑے کھنے نکامیاں باؤنوں گے فی مان اللہ بسم اللہ جی بہت ساریاں داڑیاں جی جناب سیف اللہ صاحب کیا بات ہے میرے بات جہاں دیکھنے کے کون تو کندن دانا خزینہ کھولتا کون تو کندن دانا خزینہ کھولتا نہیں کون تھی پیدا کائناتوں دی نور نور نام دا چاک اندر نائی ختم میں شب ظلمات دی نائی عرش تنائی فرشان دے نائی عبد محمود دی باتان دی آن دی بد میں چان بران خاور جینا پیدا محمد دی ذاتان دی بسم اللہ سرکار پوست ساڑھیا تاڑیاں مارسو ساڑھے اس جوان واسطہ ساڑھے برائے فارس عباسی صاحب بسم اللہ جی عباسی صاحب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نام حاضرین مجلس کی بندہ ناچیت میں تلفون سلام عرض ہے سائیں صاحب نے شعر کو آغاز کر سکے شاعر سارے پہید الذہن ہو گئے اس نے کودکتا وسم بنان لگیا دیوانگ سے لہا گئی کملی اپنا یوسف لگا سے سلجان لگیا مائے قلم مصور ہو قلم گینی نقش قدرت کی تاس تلان لگیا دل میں لمدہ ہو گیا سپارہ سویا پہلا سپارہ پڑھان لگیا فخری جی آنا کہ صورت وچ بے صورت سما گیا صورت حسین بنان لگیا صورت حسین بنان لگیا خوف ادب سنگ قلم نجی پھٹ گئی اس میں آدم کرتاس تلان لگیا کندن دے خزانے سب کھل گئے نہیں پردہ کعب کو سین دا چان لگیا جبرائیل امین حیران ہو گئے سائیوں آکے اقرا پڑھان لگیا سائیں صاحب لکھنا کہ لرز و نوران تغش کھامان سیرہ کھولے باری تکان لگیا گلیاں گلشن رمدیاں رجیاں نہیں سر تخلوت جلوس مٹکان لگیا آب کوثر آب جہاں
साईं साहब लिखना कि साकी नवाजिश में बुखल करदा जाम खेजर भी तेरा वर्तान लग्या एक उर्स खाना एक मैं खाना अकमल की कुमाल बनान लग्या और मौलाना जबराइल पापोश पाए पुरस रात तक कदम रखान लग्या कब से वैसे तकर सर कलम सोया ना तसल्लु अलैहि निकाल लग्या। आखिरी शेर दोस्तों के खूब इश्क रंगीले सताया मैनू वांग कखा न गलिया रोलाया मैनू लम्मिया रातां वो खूब जगाया मैनू अखियां नीर निया राह बरसांदा रहा गोरा रंग सी जिस मेरा पीला कीता सकाई सकाई गरीब नू तीला कीता मैनू बचाउण ना किसा ना इला कीता दरबां विच कलेजे नाल लांदा रहा जिंद दुखां विच मेरी ओ पाई उसने बोटी बोटी भी मेरी दिखाई उसने तू मत सेरा तू पैरा तक लाई उसने जख्मी दिलां नू मुड़ मुड़ दिखांदा रहा मेरे नाल उल्टा पठंग करके मैनू अडियाना खोखला करंग करके पूरी दुनिया विच सागर मलंग करके फिर भी तीरों ते तीर बरसांदा रहा। ईमान ला दोस्तों बहुत खूब जी बहुत खूब बहुत सारिया ताड़ियां जी जनाब फारस अब्बासी साहब लिखिया कि तेनू बैस फजूल दी लोड़ केड़ी भट्टी साहब तेनू बैस फजूल दी लोड़ केड़ी तेरे अफजल बयान सब मैं करसा पढ़ ला सल्ले अला एक बार सिद्को वाज़े उम्मती नशान सब मैं करसा नाले पंजानी हुब विरक सीने तेरे पूरे अरमान सब मैं करसा मेरी खलकत नो राजी बेताब कर ले तेरे काम आसान सब मैं करसा। सारे मेहमान शायर जी बहुत सारिया ताड़ियां ना वास्ते जनाब बड्डी वेद नाशास्ता मंदरे थी तशरीफ फरमाए जी बहुत सारिया ताड़ियां मेहमान वास्ते बिस्मिल्लाह जी बड्डी साहब नहमदुहु व नसल्ली अला राजिऊन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद सलाम दोस्तों जिस तरह के आज इस अजीज़ की बरसी है दुआ या कि रब तआला जन्नत और फिरदौस में जला मकाम अता फरमाए। शेर साहब मौला माफ कता करिया मौला माफ कता करिया तैनू अपने प्यार ना वास्ता ही वो जिस झलक ने मूसा बेहोश कीता मौला उसे चमकार ना वास्ता ही ते इज्जत जो थे वो लगते जो तकिया मौला उसका नजार ना वास्ता ही बिन तकिया जिस दम शहीद कीते उस वास्ता बेदार ना वास्ता खांदारे आई गारा विच डंग जेड़ा उसका सदीक वफादार ना वास्ताई जिस जबों बरात जगाइयां कटियां उस अब्बास सलमदार ना वास्ताई ते जड़ी रात पर लाशा विच रही खलती उसका ज़ैनब जो गिदार ना वास्ताई जिस गम कले जड़े चूर कीता उसे आबद पे मार ना वास्ताई फता खैबर मैदान से जिस कीता उससे अहदर करार ना वास्ताई जिसकी खातिर ये दो जहान बन गए मौला उसताई यार ना वास्ताई बख्श देवी नाशाद गुनाहगार ताई कमली वाली सरकार ना वास्ताई। कि पीता था तूने छुड़ा दी अपनी कसम से राजा पीता था तूने छुड़ा दी अपनी कसम देकर महफिल में यारों ने पिला दी तेरी कसम के याद यार विच रहा शराब पींदा भरता घुट नहीं सा बेअसाब पींदा उन्हें मना किया फिर मैं छोड़ दी बनिया सागर सराई भी तोड़ दी आखा उन्होंने नाम मोड़ सकिया ते कसमें हाथ शराब खिलाया ही नहीं डाले कदम मैं खाने वाले जाया ही नहीं किसी गल न किसा मैकार दे नाल कीते गोल सन पक्के सरकार दे नाल कीते गोल करार ना तोड़ सकिया
संगिया याद कराई प्रीत मैनू लै के विच मैं खाने घसीट मैनू भर के जाम हथ मेरे फड़ा दिता तेरे नाम का वास्ता पा दिता वो सारी पी गया ना मैं छोड़ सकता तेरे नाम दी रखी मैला सजना आज पीती शराब पौरज सजना तेरे नाम दी डरदा ना सी करदा तू ही दस ना शाद फिर की करदा वो इसका हल ना किधरा मैं लौट सकिया उजड़े ससी दे बाग निशान ना रे ओठ खान पंजारे दे गुजर गए नी रैया ही राना चंग सियाल दिया वरांजे तक हजारे दे गुजर गए नी और रही सोनी ना उसकी दुकान बाकी काक बरख पहाड़े जे गुजर गए नी लैला मजनू ना शाद ना रही शीरीश फरहाद लवारे जे गुजर गए नी कि कसम जवाई दिन तेरी दीद खातर आजर मस्कान विच होया मैं कई वारी कटिया दिन दलीलां विच गुम सारी रात ना सोया मैं कई बारी अथरू बदम शरीका विच निकल आया पहले रोन थी रोया मैं कई बारी तेरियां यादां नूं सीने नाशाद ला के कसम रब दी रोया मैं कई बारी आखिरी शेर परसा कि रोज दबन मामूल गया रोज दबन मामूल गया बह के रावां विच उसनूं मैं डिकदा आंदा चैन आराम ना किसा वेले रोंदा पिटदा कुरलांदा ते चीखदा कदे साडे बनेरे ते आ बोलन हर जाई तुकावां नूं शिकदा जोके वसल दा शाद सताया होया कायदी का फराक विच दिखदा है बेईमान अल्लाह दोस्तों बहुत खूब जी बहुत खूब बहुत सारिया दाड़ियां जी भाटी साहब वास्ते क्या बात है जी बिस्मिल्लाह सरकार दावते सुखन प्यासा जनाब राजा कैसर करीम साहब बिस्मिल्लाह जी राजा साहब सबसे पहली गल यही कि एक बहाने नाल अस सारे इकट्ठे बैठे हैं एक होना बहाना कि अस सारे भी है कदे कदे मुँह लभने अस एक दूसरे नाल अपनी गल्लां शेयर करने अपनी परेशानियां साड़ियां दूर होनियां घंटा डेढ़ घंटा 2 घंटे फिर होनी भरावली मैं बड़ा मशहूर हाँ एहसान हाँ कि इस बंदे साढ़े पूरी इलाके जिले इस बंदे इस चीज़ की जिंदा रखे है बहरहाल इसने बड़ी गल उस तो बाद असा क्लास रबनवाज साहब लफ्ज़ बड़ा प्यारा जाऊंगा साहब मतलब बड़ा बड़े बड़े और जेड़े फकरी साहब बैठे राकब साहब आए मैं इन्हें भी अनफॉर्चुनेटली वेलकम आखना लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं सर कि एहसान कड़े कड़े बंदे खलासी आज तो ही गया हूँ नहीं मैं तो ही जो कुछ होया वो गया गलती गुस्ताखी माफ करे अगली बारी इंशाल्लाह एहसान मैं तेरा बड़ा सारे क्या क्योंकि वो मैं दसा कोई याद रखो कि कोई जवाब भी हो रहा इंशाल्लाह और जनाब शेर पाने मतलब भी थोड़ा जा है मतलब कम ये आने शेर तू लिखना है तू शायर है मैं आना मैं शायर ना मैं वो माड़ा जा बिल्कुल
جس کے آنے ہو کہ اپنے احساس کسی نکا بتایا ایویں کچھ لکھن کشنا تو میں سنے سکتا یہ آدھا لگا سب کی تھی ایویں کوئی شے آ گئی نہیں میں نے کہنا میں شاید نہ دیکھ اچھا میں پڑھو چھوڑو ہوں تو مڑی کام کے مڑی تو تمہیں کون بجھے اچھا چلو میں زیادہ تو نہیں نواز کی پتہ ہے میں چکی پھر مدد کرتا سارے آگئی بڑے بیٹھی ہاں ایک اور پاسا سارے بیٹھی مڑی گل کو بجھے ایک شہری کو ٹھیک ہے گل یاد ہے ارے اس کی اپنا تھوڑا اپنا ٹھیکو مولگیر نہ کرو ایک میں گل باتی کی گل لازمی بجھے گل یاد ہے یہ شہری ٹھیک ہے کتے بھی اصل کٹھے نہ ہو لگے ہوں آئے ہوں ہوں میں گل بنا کہ سڑی ہے روڈ بنتی اصل اتنا رہنے ہیں سڑیاں کو لو 720 میگا واٹ نے ایک پروجیکٹ بن گیا ہے کروڑ اصل نوکری کر رہی ہیں یقین کریں کہ میں اس میں نکی جی گل ایک دعوت دے لگا کدہ بھی اے مڑا بڑا راجہ علی احسان اصلا سیاست بھی کرنے بیور بیٹھے ہو کدہ بھی یہ کام نہ کرے آوے کہ کلہ ایک بندہ کو گل باسی تُسا سارا علاقہ گٹھا ہوئی اپنے ایریا نہیں ڈیولپمنٹ کرو اس کی بندے کی ووٹ دیو اس بندے کی ووٹ دیو تُسا نال کھلے آلا راتی دیاڑی صبح اور شام بڑے تھوڑے مشکلات کی حل کر سی بس میں اتنی تُسا کی ریکویسٹ کرنا کدہ بھی برادری ضمن نہ کریا سونا ہے میں راجہ کوئی چودھری کوئی ملکہ نہیں اپنے ایریا دکھے ہے کہ تُسا ایریا سے جڑا اچھا جڑا کو اچھا بندہ ہے میں تو گل پڑھا کہ میں اس تو بعد نہ پائی سکتا سارے گھٹی بیٹھے جی اپنی روڈیں نے حال تکے تے سارے کی شعورہ اس سارے کی گل پایا کہ ساڑی روڈ ہی کیا کوئی مطلب ایسا کتنی جو آئے ہیں یہ روڈ تک اپنی بیرو کی نہیں تک روڈ تک کم از کم مرد چلو اس کلہ کی مڑکی وہ پڑھنی کی نہیں آ ٹھیک ہے بڑا پیغام پہنچ گیا اچھا ان میں کل کسان کے آنوں کا پیار میں جناب میں عادت تھی نکے مٹی کو گل نہیں چھوڑنا ہو لیکن کافیاں بھی پڑھ گئی ہیں میں کہا آدمی کتی اس کی میں اوپو کی نہیں ہے پھر میں بول سکتا ہوں اور کو نہیں بولنا اور میں سکتا بڑھا سارے کی میں کل بیور بزارہ نے نیچے ایسا بڑا بزارہ ہوتا ہے کہ دکان ہی سٹائلو سنیٹری ورکس وہ اے مڑے پروگرام کرتا ہے انہیں کہ میں جی میں پیڑ دیو تو قلم دیو تو بیدی میں گلے کے لکھی وہ میں سمجھ سکتا ہوں کوئی اور یاد آئی میں اس کا گل یا لکھنا ہی کہ رند مینو میں خانے میں یاد کر دے رند مینو میں خانے میں یاد کر دے ادھر زید نال میرا یارانہ بھی ہے ادھر رند مینو میں خانے میں یاد کر دے ادھر زید نال بڑے ایک دوست رجے زید صاحب اے نال انہوں نے کہا چلو بابو جال رکھنے کہ رند مینو میں خانے میں یاد کر دے ادھر زید نال میرا یارانہ بھی ہے گویا نال مسیت دے من اندر گویا نال مسیت دے من اندر ایک آباد میں رکھے بت خانہ بھی ہے گویا نال مسیت دے من اندر ایک آباد میں رکھے بت خانہ بھی ہے اور تبا میری رنگین بہار جی میں تبا میری رنگین بہار جی میں ہے پر کردی پسند ویرانہ بھی ہے
तबा मेरी रंगीन बहार जी में है पर करदी पसंद वीराना भी है रहो रसम दरवेशी तू हाँ वाकफ मतलब मैं मलंग भी है ना जी ये जांच भी थी रहो रसम दरवेशी तू हाँ वाकफ ते अंदाज कुछ कैसा शाना भी है अच्छा मतलब इसके यो मैं सुनी अपना साहब मैं कन्ना निकल भाई एक दो गल्ला में और भाई तो फिर मैं माड़ी जादू ना माड़ी बुक थी ना इतनी जेड़ा मैं मैसेज याद रखा सारे इसकी याद रखना बाकी चलो शुक्र बना मैं सरकार गल लिखी सी मैं भराया बहुत पुरानी वो मैं तुझे दो त्रै गल्लां सुनाई मिगी कोई नहीं याद मैं कुछ ना गिनदा है कि नीत लई नमाज कर ज़ाहिर नीयत नीत लई नमाज कर ज़ाहिर नीयत किते मूल न बुत जुदा दिल दो नीत लई नमाज कर ज़ाहिर नीयत किते मूल न बुत जुदा दिल दो बांगा विच रही मेरी पुकार उच्ची जिवें दूर से मेरा खुदा दिल तो बांगा विच रही मेरी पुकार उच्ची जिवें दूर से मेरा खुदा दिल तो कीना मकर फरेब ते गीबतां नूं कीना मकर फरेब ते गीबतां नूं किती दूर ने में अना दिल दो मारी जाए ना मुंह ते नमाज के असर सकी होने जड़ी अदा दिल दो मारी जाए ना मुंह ते नमाज के असर सकी होने जड़ी अदा दिल दो और एक इंग्लिश की एक वर्ड होना कि दिस वर्ड इज कंज्यूम इन अनदर वर्ड मतलब ये दुनिया पसंद मतलब उसकी मफहूम करनी है उसमें बात जा रहे हो कि ये दुनिया उस और दुनिया में होनी गुम है सोच गुम होनी असा लोग गुम होने असा नहीं मतलब हर बंदे नहीं खैरात गुम होना एवं निकी गल आ गई बात कर रहा हूँ गुम है दुनिया दे विच दुनिया गुम है दुनिया दे विच दुनिया गुम है दुनिया दे विच दुनिया है कायनात किसे कायनात विच गुम गुम है दुनिया दे विच दुनिया है कायनात है किसे कायनात विच गुम जुल्मत है ना जुल्मत है नूर तो ना दूजा है नूरा रोशनी पहनती जुल्मत है नूर दा ना दूजा रात दिन विच दिन है रात विच गुम खिजां ते फसले बहार इको तपश सूरज दी है बरसात विच गुम उधर बल्ला पिया इधर कुछ और नक्शे तपश सूरज दी है बरसात कैसर पोशीदा जो फाश होया छपया खुली गया कैसर पोशीदा जो फाश होया सारे राज उसने कमालात विच गुम इजरो सोच ते दीवानगी भी उनारी शेर में छड़ी छटिया ना इजरो सोच ते दीवानगी भी रहमता खासन परवरदिगार दियां इजर सोच ए दीवानगी भी और रहमता खासन परवरदिगार दियां रहमन सदा उम्मीदां दे गुल ताजा घड़ियां मुक्कण ना मोला इंतजार दी रहमन सदा उम्मीदां दे गुल ताजा घड़ियां मुक्कण ना मोला इंतजार दियां दस्ते कातल नु तकदा होर लबन दस्ते कातल नु तकदा होर लबन रहमन गर्दना ताबे तलवार दियां
درد و غم وچ دل نے بند کیسر لازوال جی دولتا پیار دیا. السلام علیکم جی. میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو سلام بھی دینا تمہیں طرفوں جواب بھی دینا تو غلطی گستاخی کی معافی ایک ہونی تب آزمائی تو اللہ بلی. بسم اللہ جی. کیا بات ہے جی. بہت ساری تالیاں جی راجہ صاحب واسطے ہے. بہت لہیا کہ سنگ جین والے کر کے عہد پکے واقعہ موت ہے کہ سنگ جین والے کر کے عہد پکے اپنے عہد سب توڑے نہیں بہن بیلے پھلا کلیاں نو دیتا ہے رولا خور پا دیتے بچھوڑے نہیں بہن بیلے. میری زندگی نہ چین قرار لوٹ کے اکھیوں خون نچوڑے نہیں پاؤں پہلے وہ کلیاں چھوڑ کے روندا بیتاب میں نو رشتے عدم نل جوڑے نہیں پاؤں پہلے. بسم اللہ جی. سارے مہمان شاعر جناب سائیں شمریز صاحب. بسم اللہ جی. بہت ساری تالیاں سرکاروں واسطہ جی مہمان ہے سارے. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل سعادت احترام امیر محفل استاد گرامی دیگر بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم. اجازت استاد جی. حسب روایت واسطے تبرک محفل آغاز اپنے استاد گرامی سرکار نے شعر تو خدائے لم یزل میرے خدائے لم یزل میرے عالم شاید کل تیری یکتائی دائے ہر رنگ اندر ہر تھاں وسطائے نقش ہر پاسے کبریائی دائے. تیرا نور ارض و سماوات اندر چرچا گلشن وچ تیری زیبائی دائے باسک تیرے سارے تک ہیرا کر تیرے ذکر دی محفل سجائی دائے. آکھا توئی قادر کریم رحیم یا رب توئی قادر کریم رحیم یا رب صفت ہاری گیا بے نظیر تیری شان عظیمی سبحان اللہ دنیا حکمہ ہے ساری جاگیر تیری. اندر پتھراں کیڑیاں ملا روزی وعدات سمیع البصیر تیری سجدہ تینو رواج شمرے سائیاں امن لائے گی اول آخر تیری. سونیا ربا جہان دیا آج آجز بھی اتنی منظور کریا بخشنار غفار ذات تیری گناہگار دے معاف قصور کریا. سارا مصیبتاں ٹال دینی دکھ درد غریب نے دور کریا. دولا میں شمریز نہ زندگی وچ میں تے کرم تو صدقے حضور کریا. کہ جسم قرآن دا 3 پارے جسم قرآن دا 3 پارے سورت فاتحہ چشم قرآن دیئے سورت بقرہ بلندی بلندی آندی جو راز مخفی سارے جان دیئے. گلہ ملک وچ مالک کل دیاں ہر سور رحمت بیان رحمان دیئے کردی پئی تعریف یاسین راکب شانہ والے معبود دے شان دیئے. آکھیا پولیا وقت پچھلا جہاں مڑ یاد آیا چکھڑ جھول پہ یاروں پریشانیاں نے آئے یاد کچھ سنگیتا آ نکلی ویلے گزرے رتا سوانیاں نے. نچنا کھیڈنا ساون لیا بارشاں وچ سنگ نال رل آن دے آنیاں نے کر کے یاد اج نکل شمریز گیلی اتھرو ڈکے ہوئے اکھاں نمانیاں نے. آخری شعر سرکار کے مرضی نال دس جاؤں کون کوئی مرضی نال دس جاؤں کون کوئی جان اتے کچھ لوگ مجبور ہوں دے اکھیوں نہ رہن گو عمر ساری دل
پردہ نہیں دور ہوندے تشبیح یار دے نام دی پڑھن والے اوے وصل یا اجر مسرور ہوندے وقت نزا تک آس شمریز رہندی پہلے مرن تو میل ضرور ہوندے پھر مانو کلیجے نے کرا ٹکڑے آج بھی یاد کلیجے نے کرا ٹکڑے اندر دل پہ وسطہ پہ کان آج بھی ریسا دوئے گٹھیاں چران زندہ کھانے جان نو تیرے پیمان آج بھی گائل کردہ ظالم جر تیرا آن دی دنیا میں مشکل گزران آج بھی سوما میں رچیا بیتاب قسمیں زندہ دلہ میں کمر زمان آج بھی بسم اللہ سارے مہمان شاعر جناب عبدالفائد افاق صاحب بہت ساریاں داڑیاں سرکارہ واسطہ جی حاضرین محفل السلام علیکم راجہ کیسے صاحب کو چنگیاں گلاں پائے گئے اور بڑیاں پتے نیاں گلاں پائے گئے صرف انسان کی اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے حمدنا شعر لا مکان وی تو بے وجود وی تو لا مقام وی تو بے وجود وی تو کعبے وچ وی تو مسیتاں وچ وی بت خانے وچ تو میں خانے وچ تو اثر حضر وچ تو آپ بیتاں وچ وی ہر رنگ وچ تو ہر رنگ وچ تو انگ انگ وچ تو وچ پریم پریتاں وچ وی ہر دل وچ تو خانہ دل وچ تو چلے آفاق دیاں نیتاں وچ وی تو عرش ہوتے استاد جی تو عرش ہوتے تو فرش ہوتے سکھاں وچ وی تو عزیتاں وچ وی پرہیزگاراں وچ تو گناہگاراں وچ تو نیک نیتاں وچ تو بد نیتاں وچ وی تو غیر اندر کل دیر اندر دشمن دلاں وچ تو تے میتاں وچ وی رگ رگ وچ تو شاہ رگ وچ تو کل آفاق اہلیتاں وچ وی غفلت وچ بسر آیات ہوئی اساں بڑے فخر نال ایک آلاخنے ہاں کہ اساں امت محمدی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اساں غافل ہوئی غفلت لاپرواہی بھی کی ہاں سب کچھ پتا ہونے نے باوجود بھی گناہ نہیں دردلی پھسے ہوئے لیکن یا اللہ تیرے محبوب نے امتیاں سارا ایمان تیرے تے اور تیرے محبوب تے غفلت وچ بسر آیات ہوئی غفلت وچ بسر آیات ہوئی دید انہا دی رہی آرزو میری المزمل مدثر یسیر توہا والدعا ہے جستجو میری واللیل دا ذکر قرآن کردہ واللیل دا ذکر قرآن کردہ کردی ورد زبان اللہ میری ذرہ ذرہ کائنات آفاق آجد ہے صدقہ محمد دا روح میری نال دنیا میں بہتا پیار کرنا اسا دنیا دار ہیں کاش کے اسا دین دار ہوں نال دنیا میں بہتا پیار کرنا بے شک دنیا اے نہیں رفیق میری فرض لازم نہ کر ادا سکیا گویا جوش وچ نہیں توفیق میری راہ دی آلے میں تکڑایا اج تک نہیں مکی اڈیک میری ہے محمد
تخلیق آفاق افضل ہے صدقہ محمد تخلیق میری ثابت قدم رونال ایمان کامل اے اللہ اور اس رسول نہیں گل ہے ہن پیرو مرشد نہیں گل ہے رہبر رہنما انہاں نے گلاں کہ وہ کہہ تلقین بے کرنے کہ کیا کرو اور وہ کیا کری سکنے ثابت قدم رونال ایمان کامل عالم فاضل پہ کو سنیا دیندے آندھی جوش وچانے ولایت جدو بند کوزے وچ کر دریا دیندے یار یار نی اصل رضا کارن ڈنگ پیرانو آپ مروا دیندے نویں انہاں نے دین آفاق لگدا ہو جڑے کمبے نہ کمبا دوا دیندے ہن تساں کی کھلے میدان ہر شہر ڈائریکٹ رشکہ پر چلا جانا بھائی جی میں ٹائم زیادہ تو نہیں ہے جی ہر شہر ڈائریکٹ عشق پر چلا جانا جبکہ عشق تک پہنچنا بڑا مشکل ہے ماڑا ذہن عشق تک پہنچنا بڑا مشکل ہے عشق تو پہلے بھی کچھ منزلہ چھوئیاں کوئی سمندر پہلے بھی عبور کرنے پہنے اگلے سمندرہ وچ پہنے واسطہ ہے ندی نالے کراس کری تا بندہ سمندرہ جانا پہلے دید ہونی کسا چیزہ کی تکسو تو کسا نال عشق ہو سی نا یہ تکی جی عشق ہو سی یہ شہر ڈائریکٹ عشق پر چلے جانے پھر کسا نال چاہت ہونی کسا کی تکو تو کسا نال چاہت ہونی تو پھر اگلی کاروائی ہونی ڈائریکٹ عشق نہیں ہونا پہلے دید ہوندی پھر پیار ہوندا پھر محبت آکے رہنمائی کر دی یہ چیزاں پہلے ہونی عشق بعد نہیں جانی پہلے دیدی ہوندی پھر پیارے ہوندا پھر محبت آکے رہنمائی کر دی دو جند ایک جان آمیش رہساں کول قسمات وعدے شاہی کر دی پھر عشق نے آدھے آثار نظری جس اللہ بندہ کسا کمیں نہیں رہنا پھر عشق نے آدھے آثار نظری تڑپ وصل جہاں پیدا جدائی کر دی حال چلے افاق نہ ویکھے اندروں وہ توبہ توبہ پہ ساری خدائی کر دی ساڑھے برادر آل مقیم یوز بری یوکے چودھری راشد صاحب اور اسرار شاہ صاحب اور ساڑھے برادر تھے شہر بیول گرام پکا کوئی زہیر آشمی صاحب نعیم آشمی صاحب اور عدالت گروپ انہاں نے خصوصی فرمائے سی ایجا شیر ہوں میں پان لائے اندر عشق نے دیپ جلایا جد اندر عشق نے دیپ جلایا جدوں کراں گل کیسا نہ سکھ دے رے اج بھی وچ تصور روزے آوے ہوندے کدے نظارے جس رخ دے رے سنگ دل دے دل نہ ترس ریا نہ اثر وچ ہائے تے اف دے رے نارے جر سوا آفاق کر گئی موٹیڑیاں نے میرے دکھ دے رے گلہ سارے ہی کر دے کہ کر لیں دے مزہ تو آیا کہ جنہیں تو گل باؤ اگلے کی دلہ چک بھی ہے اس گل نہ مقصد ہے گلہ سارے ہی کر دے کہ کر لیں دے ہوندہ فرق کے سمجھانے اندر کریے گل تے پتے دی گل کریے اوے شیری تاثیر زبانی اندر دکھی لباں تے آپ مسکانے جاوے جان پہ جے کسے بے جانے اندر
بزمے رنداں وچ نشہ آفا کے آندا نشہ نہیں پین پلانے اندر رند پینا جدو یار دی یادیں اندر رند پینا جدو یار دی یادیں اندر ہو کے مستی وچ مست جناب پینا کوئی پینا ہی پردے پوشیاں وچ کوئی رخ تو چکے نقاب پینا کم عقل نادان اجوی کہنے یہ مولوی ککڑ چمڑے آلے تو فتوے لانے آلے کم عقل نادان اجوی کہنے ہے برائے فیل شراب پینا سنگی تسانا ہے آفاق چلا جدو پینا تے بے اصاب پینا بہت سارے بڑے شہر پر آجڑے نا اپنے آپ ہے کہ بے وفا نہیں آگنے میں جس نے شعر لکھنے اس کی بے وفا ہی آگنے اس کی آئی دن تک اسے وفادار نہیں آگیا وہ کیا ظلم کر لیا وہ اپنے آپ ہے دروی تک ہو اپنے آپ ہے دروی تک ہو یہ گل نہیں ہونی کہ کوئی بے وفا ہو گیا جسے استاد محترم جگہ لکھا تھا کہ راکب ہو کے مجبوریاں تھی با وفا بندہ بے وفائی کرنا یہ گل نہیں کہ وہ بے وفا ہے نہیں کچھ قسمت نے ستم ظریفی سی کچھ رزق دوئی جڑایا کھلڑی گیا تھا زندگی وسعت اختیار کر گیا لیکن دل دلہ نال جدا نہیں ہونا پیار دلہ میں ہونا آمنے سامنے بہنے نال نہیں ہونا چاہت دلہ میں ہونی ہویا کی جدائیاں میں عمر گزری ہویا کی جدائیاں میں عمر گزری دل تو نہیں ہے جدا جوی ستم کری تقدیر نباؤں ڈاڑی دیندی یاراں تو یار کریا عجیبی سارے کھیل قسمت نے آپ کھیلے ایویں شک زمانے تیریا عجیبی کچھ پاس کچھ دور آفاق باویں قائم دوستاں وچ وفا عجیبی جس کی دوست آگنے ہو برائے مہربانی اس کی بے وفا نہ آگے کیا ہوگا جس کی جو بے وفا آگے کٹیا اس کا تسانی چاہت نہیں رہی ہے گل بڑی پتہ نہیں ہے تو آخری شعر میں پیش کرنا کیونکہ پڑھن لما تو رات گزری جیسی لیکن آخری شعر یہ پیار محبت جڑا ہے صرف دین اسلام وچ نہیں مسلمانوں وچ نہیں دنیا کے ہزار نہیں تعداد مذاہب سارے مذہباں کی ہے اس نو عشق نہیں چاہت لڑائی اجر فراغ سارے مذہبوں میں جا خالی سارے دین اسلام وچ نہیں او روپ سروپ مسکان تیری او روپ سروپ مسکان تیری یاد چشم غزالی عجوی پھولی نہیں او ظلف دراز تیری دل یاد تو نہیں ہے خالی عجوی تیرے عشق سے ایسا لاچار کیتا گئی حالت نہ یار سنبھالی عجوی ہر مذہب پچ کہنا آفاق چلا اس نو عشق نہیں کہم پہ علی عجوی فی امانی ملک صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار رب نواز صاحب بہت ساری اداریاں سرکار واسطہ بسم اللہ جی کردار صاحب خاموشی سخن کی آبرو ہوتی ہے داناؤں کو اس کی آرزو ہوتی ہے فطرت نے دیا ہے مجھے تقدم کا شرف چپ رہنے کے بعد گفتگو ہوتی ہے چند مہمان ساڑھے دوست بڑے پیارے جڑے آزاد کشمیر تو تشریف فرما ہوئے سردار شکیل صاحب سردار شراز صاحب راجہ عرفان خراوٹ راجہ قدیر دیگر عذاب انہوں جتنے بھی اس ساڑی بزم میں قیمتی ٹائم کڑی تشریف فرما ہوئے ساریاں کی خوش آمدید ویلکم جی آئینو آج نے اس پروگرام میں جڑیاں کوششاں کافشاں
साढ़े बहुत ही प्यारे भाई जिहड़े किसी तारफ ने मोहताज नहीं, फारस अब्बासी साहब, नंबरदार ज़हीर साहब, सरदार अंसर साहब, सईद अब्बासी साहब, साईं असद रशीद साहब, राजा गफार दीवानगढ़, जफरुल्लाह इंतजामिया ने दोस्त भी है और इस प्रोग्राम में कोशिशों काफशा भी भरपूर शामिल हैं। और चंद मेहमान साढ़े राजा वहीद अखबार, सरदार शौकत नवाज, उन्होंने भी जितने मेहमान है असा उन्होंने भी वेलकम खुश आमदीद, जितना उन्होंने कीमती टाइम कड़ी ते आए जनाब ने शुक्र गुजार हैं। चंद सुखन जनाब ने बज़म कबूल करे अगर कोई कमी पेशी रही गई था, क्योंकि बात अपनी नहीं, बात की सैनी है, जबान मेरी है। कोटे सो मेरे बड़े भरा उन्होंने दोस्त ना राजा इकबाल साहब जड़े इस बज़म ने रौनक बने और इन्होंने भी बहुत बड़ी कोशिश की इसने भी। जनाब की मैं खैराज तहसीन पेश करना कि हर महफिल में जनाब भरपूर कोशिशां कोशिशां नाल महफिल अक्सर कामयाब आनियां। जनाब की मैं मधु करी दे गुजारिश करना और अमीर महफिल को इजाजत की ना सलमान राकब साहब को, अशरफ फखरी साहब को, नंबरदार ज़हीर साहब को, क्योंकि सीनियर लोग हैं। बिस्मिल्लाह राय साहब शेर बादशाह ने आगाज बादशाह ने गल तो साईं जफर गमगीन सरकार ने बात तो कि उमर रफ्ता रवानदा की दसा, उमर रफ्ता रवानदा की दसा, बेसवाद ऐसी बेतस्कीन हो गई, इरसो अवस ने लाया जाल ऐसा जो के सजदा सी खाली जबीन हो गई। मंजिल दूर दराज तारीक रास्ता, बेनूर गोया दुनिया दीन हो गई, वो तेरे करम निया से गमगीन वरना मेरे अमलानी बंजर जमीन हो गई। तो बात सी के गुनगुनाना नगमा इश्क जालम इथे उमर भाई मौजूद है, बहुत आला गुफ्तगू ने मालक असल की तो बोलने ना चज भी नहीं आया आ जाता। इस मारिया बार बार आखना कि दोस्तों जेडे चंद अल्फाज तुसाने सामने पेश करना ही नहीं कबूल करे टूटिया फुटिया ही। तो बात ही के गुनगुनाना नगमा इश्क जालम, बड़े औखे नहीं दिल ने रबाब सुते, खूने जिगर दिया पी के मस्तियां नु मेरे दीदियां अंदर सैलाब सुते, बदल बदल के करवटा से खांदे, नहीं सीखते चढ़ के कबाब सुते, वो शोर कर न सरमदा जाग जासन मेरी जिंदगी अंदर अजाब सुते। ते साड़ा भाई जड़ा इस दुनिया फानी तो सफर कर गया, मेरा भी भाई इस दुनिया फानी तो सफर कर गया। साढ़े भाई थे मौजूद है इस महफिल में, सईद अब्बासी साहब वो जिथे भी थे मैं उन्होंने की दावत देना कि बज़म भी तशरीफ फरमा हो जाओ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत फखर वाला भाई इस दुनिया की छोड़ी गया। तो बात आ गई बराबर के जिन्हें डूबिया लबे साहिल पर कोई या कोई मंजिल पर काफिला लुट गया, वो अपने हथों नाल दर्द शदीद दे के लबे गौर तबीब कोई सुट गया। वो बेपरवाह संग दिल दिया की गल्लां हथे ला के बूटा वो पुट गया, कोई मंजिल सी तिशना आखिर अपनी सौ नाल बिराबता टूट गया। तो बात सी के असदियां ते खैरी वसदियां असदियां ते खैरी वसदियां ते वो खबरें आ गया वेला तंगियां दा, पलो पल बर्बादियां मच गई, किधर गया ये संगो संगियां दा। वो झोले खिजा ने बाग वीरान कीता, झोले खिजा ने बाग वीरान कीता, उड़ गया ये रंग नरंगियां दा। वो सिरा नाल सराज सरदारी यानी वारस कौन बनदा सिरों नंगियां दा। तो याद आ गई साईं वीरान सरकार ने शेर तो कि एक दिन असा दोस्त बाप बैठे से आदमी की मेरा एक दोस्त कहने लगा कि तू अपने भाई की कमी बार बार क्यों महसूस करना है, अस भी तेरे भाई हाँ। कमी की याद आई आज कि भरा क्या चीज आनी और दोस्त क्या चीज आनी, और शेरा के गुजरिया वक्त का दाथा जिस दिल की कोई बात लगनी तो फिर कोई गल कि गुजरिया वक्त ये साईं साहब आखने पे जबान मेरी है, गुजरिया वक्त कद अखां दा वो मैनू दर्द दनावा दी याद आई, जिस दे पिछे जवानी बर्बाद की थी वह उन्हें दिल नशी रवां दी याद आई।
پھٹے عشق ندامت اکھیاں تھی سر زد ختمانی یاد آئی وہ دیتے تانے ویران جد رل گیا رامین وقت پرامانی یاد آئی تو بات سی کہ شعر کی بہت پہلو پیش کرنا چاہیے نسا لیکن جناب کچھ گلاں پیش کی دیا کہ ساڑھے مذہب وچنی کفاروں یہ گلاں جڑانا اپنائی آئیاں اعلیٰ اخلاق انسانیت کی خدمت اور انہیں ساڑھے دین نیا چیزاں اپنائیاں ساڑھے دین نہ سایہ جڑا اسا چھوڑی بیٹھے انہیں اس پر عمل کیتا دے وہ آج اگے نکلی گے ساڑھے دین کی پڑھی دے وہ اگے نکلے کفارہ وچ کوئی چیز شامل نہیں سی ساڑھے دین کی انہیں پڑھیا تو بات سی کہ آدمیت دی عظمت نو چند لگ گئے آدمیت دی عظمت نو چند لگ گئے تے انسانیت نو اصل معراج ہو گئی اور نوری ناری مخلوق نو پتہ چلے آستی برگزیدہ ایک سرتاج ہو گئی پردے چاک سب ہو گئے جالتان دے وہ کفر و شرک کی دنیا تاراج ہو گئی ضیاء حسین معلوم دا سبق پڑھ کے وہ ساری دنیا اس دردی محتاج ہو گئی تے جناب مولا علی سرکار نے حوالے نال بات پیش کر سا کہ منکر با چشمے خود دیکھ لیں یا کیسر صاحب وجد ہے بار اگر کدھر ہیں تے تشریف فرمان اس محفل میں بیچ کیونکہ انہوں بہت پیاریاں گلوں کی دیا اور بڑا اوشو آواز کی قائم رکھی دے منکر با چشمے خود دیکھ لیں یا وہ کھلی لب تے تو عید نکلیو سی منظر واؤ سی تے روح پر ورو زبان ذکر رسالت تے چلیو سی قسم رب لی سرے پالین میرے اکھاں چاروں سن حق دا ولیو سی وہ روح پرواز کر جاسی نصار لب تے وہ علی علی حق علی دم علیو سی فی امان بسم اللہ جناب اور اسن نال میں جناب نبردار زہر صاحب کی دعوت دینا بہت اعلیٰ سکھرنے مالک اور بہت اعلیٰ سوچنے مالک جناب زہیر بطنی صاحب یہ ساڑا پر آپ بہت قیمتی سرمایہ ساڑے واسطے بسم اللہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تمام دوستوں فرقہ کی میرے طرف السلام علیکم استاد جاوید اقبال جاوید دوستوں میں انفرز بندے ہیں کوئی زیر سے بڑی غلطی ہوئی تھی بہت اچھا سا تو سب سے پہلے میں اپنے استاد محترم سوئی اور انی سرکار نے شیخ کو غرض کرسا مہربانی استاد سائیں مدیرانی کی بننا باقی تو سائیں صاحب سے فرمانے کہ اللہ والا ملیا ایک پیر کامبا اللہ والا ملیا ایک پیر کامبل دسیا گور جس نے سارا اللہ فدائے زہر باطن تیار و سجود اندر جنہ بچ نظارہ اس اللہ فدائے اس فاشت لے کے اس آشتوری سارا نور چمکارا اس اللہ فدائے ایک اللہ تلیم نو سمجھنے لئے سیکل ستارہ اس اللہ فدائے ادیب فخری صاحب ادیب لاچارگی ظاہر کرتے ادیب لاچارگی ظاہر کرتے اس میں حق نو کرن بیان مشکل محفل وچ شورا دی لرز کہندے تھے کھولنے قلم دیوان مشکل محفل وچ شورا دی لرز کہندے اتھے کھولنے قلم دیوان مشکل صاحب ذکر ازگار نو چھوڑ کے تے ساکت ہوئے بچرا آسان مشکل سائیاں عشق بزور دی راہ اتے جا کے کھولنی سیف زبان مشکل عبرت ناک اشاس دی دس جاگی عبرت ناک اشاس دی دس جاگی صورت ایسی وجڑی دکھان مشکل راگ
रबाब दे तान टुट के तारा इश्क नू जोड़ना जान मुश्किल। कई रागियां राग दे तान जोड़े, कई रागियां राग दे तान जोड़े, पर जिक्र यार दा करन मुश्किल। पूछे मेरे मुअल्लम तू कौन सैया, मेरे वास्ते क्यों नहीं आसान मुश्किल। तो सही सब सकर माने जा कि तुरपत ओ गैर लताड़ नहीं, तुरपत गैर लताड़ नहीं। मैनू खाक कर दिता ही पा मल के, मलता रहा मैं कफे अफसोस क्यों ना बैठा गैर देखो इना मल के। वांग तूर न सजदा मार दिल ते, ना कर सुर्ख चश्मा सुरमा सा मल के। क्या ये गजब नहीं खाले जबीर साया बैठा काफर इस्लाम निजा मल के। एक शेर असा जो तो सोच दिया असा कलमा गोया, असा उस मोहम्मद कलमा पढ़ने गया, असा उसकी नात दफा या किसी नबी तारीफ का कोई बड़ी गल नहीं। बड़ी गल ये होनी कोई गैर मुस्लिम सारे किसी बड़ी किसी नबी तारीफ करे, एक बड़ी गल आनी। तो तारा चंद सरकार मुस्लिम गैर मुस्लिम सन, उन्होंने एक शेर कि मेरे यार दे खूह दा अजा पानी, मेरे यार दे खूह दा अजा पानी। लोग गंगा चुआए शनान छड़ के, मेरे यार दे खूह दा अजा पानी। लोग गंगा चुआए शनान छड़ के, सुन के मुल्क यनान तो चल आया शाह सिकंदर पिया बेअवान छड़ के। आदे उसन दी तू सुन के मलक नूरी, फौरन आगे नालो मकान छड़ के। वो शायद यूसुफ गुम गया गरीब चंदा, लोग मिस्र थी आए किरान छड़ के। दो शेर कमर भी देख तो टक है, कमर भी देख तो टक होया। इतना उसन सवेरे जाना अंदाए, कमर भी देख तो टक होया। इतना उसन सवेरे जाना अंदाए। लोग मिस्र दे देख के शक करते सैयद यूसुफ इहो किनान दाए। लोग मिस्र दे देख के शक करते शायद इहो यूसुफ किनान दाए। उपरिया दस्ते अदाब विच आन खलियां करन रक्स पे अदस सुलमान दाए। साया खुले परिन विच कान हुरा ना कुफर अंदर ओदी शान दाए। कमर अबरे बहार विच जा छुपया, कमर अबरे बहार विच जा छुपया। मेरा यार जब बुरका उतार आया, इतनी दुनिया तड़पाई तड़पाने वाले बुरका पोश जो सरे बाजार आया। गैया तारियां दिया सब चढ़ रस्मा, आफ्ताब तकन 100 बार आया। और साया जिस पर परियां तमाम आशिक परिस्तान सारा डारी मार आया। तो एक शेर आखिरी अपने उस्ताद ने बता कि शेर में लिखा सी, उस्ताद ममदू ने बता कि बहरे अदब विचों, बहरे अदब विचों मोती चौन लगे। बहरे अदब विचों मोती चौन लगे। मैं कज फहम दी की इमदाद साइए। मेरे तारे तखयल पाबंद ताई, उड़न वास्ते कीता आजाद साइए। मेरे तारे तखयल पाबंद ताई, उड़न वास्ते कीता आजाद साइए। मेरे ज़हन विच रमज़ान दा बीज बो के किश्ते फिक्र नू कीता आबाद साइए। नया ज़हीर इकबाल मारूफ वतनी शेरो सुखन विच मेरा उस्ताद साइए। ते हुण जिसनी खातर आए स्याले ने तो घोटे ने दरमियान से 4 मिसरे में जोड़े। मैं जोड़ना होना, मैं देखना ना, ये बड़े शेर लिखने की गल। मैं 4 मिसरे जोड़ना होना, तो शेर में जोड़े 4 मिसरे जोड़े। हूँ अशनिया कोई जेर जबरी करती हुई तो बाद
نخل نوخیز کئی چمن وچوں میں سے رب نواز نے فون کیتا سا انہیں ہے تو مرزمان نا سرکار نا نخل نوخیز کئی چمن وچوں ظالم پر جد پہ انتصار گزری مان فصل بہار دا کی جس نو آندھی خزت آئی لتار گزری بھلا تورتی میں کی دسو بلکہ شجر پرانے اکھاڑ گزری او کمر جیا دا باغے آیات وطنی ابا اجل دی ظالم اجار گزری فی امان نمبردار صاحب واسطے تاڑیاں ہوئے گشن دوستوں تاڑیاں ہوئے گشن بہت اعلیٰ سخن جناب پیش کی تھے لہذا انہوں کی داد بھی بڑی کرنی چاہیے اس نال میں جناب دعوت دینا اشرف فخری صاحب کی اشرف فخری صاحب بسم اللہ سرکار نحمد صلی اللہ رسول الکریم مباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایت واجب القدر دوستو بزرگو عزیزو دور نزدیک وائے مذہب مہمان گرامی شرائع اکرام جنہ وچ جناب عبدالواحد آفاق صاحب سائیں شبریز صاحب بابا سلمان راکر صاحب بڑے دور تشریف لائے کوئی مندر تو تمام انہاں دوستوں کے خوش آمدید آگنے ہیں اس محفل تے شیخوان حضرات جڑے سارے کول عمیر منور پٹی اور کیسر باسی آپ پر انہاں کے خوش آمدید آگنے ہیں تے سلام تسا سارے دوستوں پر کی میری طرف جڑے اس محفل کی رونق پہنچتے ہو خصوصی مہمان جڑے ہو تسا ہی ہو تے کیسر صاحب کرے دسنے کوئی نہیں اگر محفل جا کے تو چنگا سا پھر سواد بھی اچھے ہیں ایک باری تمام پرا میلی تے بلند آواز دو چیز پڑھو پھر تھوڑا جا ٹائم سنٹی انسان کہ جنہوں نے محفل سجائی بات کتنے ہیں اس مرحوم راجہ قمر زمان مرحوم نے یاد ہی یہ برسی مالا ہے 2 یا 3 برسی منانے پہ اللہ رب العزت اس کی جنت الفردوس سے جالا مقام عطا فرمائے پتہ نہیں ہونا کس ٹائم کی کن ٹوڑی گئے اچھے اخلاق کو چھوڑی جانا چاہیے اچھے یادوں چھوڑی جانا چاہیے رکھ فقیرہ دنیا ہوتے ایسا پین کلومن کول ہوئے تھے اثر سارے ٹوٹ جاوے تھے رومن میاں محمد پاکستان لکھنے سے شیر عرضیت جی کے نام شاعر شیر کنندہ نام واقف ارخون جو کچھ ملے آئے میر بانی ہے میر علی کی طرف دو شیر جناب آجی خلیل احمد آسم صاحب بطور سیدہ علیہ درویش شاعر شیر بھی اچھے لوگ نے جنہوں نے فرمائش بھی ہے دو چار ایک شیر پڑھ سا لیکن تھوڑا ٹائم توجہ چاہتا جناب وطن صاحب کہ تو ہی رب میرا تو ہی رب میرا تو ہی میرا خالق میرا کم منگنا کبریا منگنا قطرہ کیوں منگا قطرہ شہ کیے قطرہ کیوں منگا وہ قطرہ شہ کیے فضل و کرم دا جاری دریا منگنا نہ ہی بندگی دا دعویٰ نہ کچھ پلے نہ ہی بندگی دا دعویٰ نہ کچھ پلے تیری رحمت میں چول پھیلا منگنا آسم شوڑے تیر دا واسطائی وہ کملی والے دی کملی وچ جا منگنا دولت نہ منگنا بابا جی دولت نہ منگنا شہرت نہ منگنا نہ میں دنیا دی عرص و عوام منگنا تخت نہ منگنا بخت نہ منگنا طیبہ دیس دا بنا گدا منگنا نہ یور مستور فردوس جنت
جے عطا کر دے میں عطا منگنا کچھ نہیں چاہیے دا آسم سوال کو کملی والے دی کملی جا منگنا رکھ لے لاج میری اشنیاں سردار انصر صاحب سے گئے تھوڑا جہاں تھوڑا رکھے چرکلی ہی پڑے اگلا میں سنجھے اگلا پیریڈ میں لاسا جس تو ڈرنے سے رکھ لے لاج میری لج والے آنی آرزو ہے میری حوالے تیرے اس دے بیچ تاثیر ڈالا پہ گفتگو ہے میری حوالے تیرے منظر تک خود کر ربری میری جستجو ہے میری حوالے تیرے پردہ رکھ یا کر بے پرد فقری آب روح ہے میری حوالے تیرے کرتاس کے چہرے پہ ایک حرف لکھا ہے اس حرف کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے اس حرف کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے وہ حرف مکمل ہے اور حرف محمد ہے اگلا شعر فرمائش ہے کہ سرو قد سونا سرو قد سونا ادو واد سونا بطنی جی سرو قد سونا ادو واد سونا ایتھو لنگیا ایتھو لنگیا 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 او دے اسل شکار دے رنگی اندر میں دل رنگیا 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 پر میں دل دے دیتا اس تی دلی اس دا بیگ منگیا 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 فخری ظلف ناگل ول کھائی جس میں ڈنگیا 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 معذرت دو غزوہ یا فرمائش تمہارے دوست ایک انہوں نے نظر کرنا ہے انگلینڈ سے راجہ محمود مودی مٹورا لے راجہ وسیم لڑیا لے انہاں تو اللہ واجہ دوستان نے چاہ دی چودھری فیصل دلتالہ ماسٹر ظہور چوہان صاحب دلتالہ صفدر عمران کنتریلا شاکر پیجے تو غلام قادر قادر یہ دو براز رہے مرنے دوئے غلام مصطفیٰ صاحب نے شاکر دے اور تیسرا سڑے بنو غلام قادر ایک اچھا شرفوان اقربہ کا ملت جس کی ٹیپ تھا وہ بھی انہوں نے فرمائشی تے سیف اللہ صاحب تے سلطان انصر پنتی راجہ ناظم آف پنجوار سردار عثمان صدو سے اکلیا اس تو پہلے ایک یاد آگئی کہ اے جوان اسا کی چھوڑی تھی جڑا چلا گیا اسا کے پیچھے اپنے آپ کی صدارنا سوارنا چاہیے صحیح صاحب نے ایک شعر رہا کہ غفلت وچ وقت گزارنا ہے بندیا غفلت وچ وقت گزارنا ہے گزرے وقت نو روویں گا سوچ ہون تو اگے منزلہ پاریاں پاریاں نویا کٹل دیا ہوئے گا سوچ ہون تو غفلت وچ وقت گزارنا ہے او کھٹل دیا ہوئے گا سوچ ہون تو اگے منزلہ پاریاں پاریاں نہیں او کھٹل دیا ہوئے گا سوچ ہون تو جے ادنامہ عمال سیا ہویا سوئیاں کس طرح تو ہوئے گا سوچ ہون تو بارا شیخ پلی گیا صاحب بارا چڑھنا ہے انہوں نے صحیح صاحب نے شاگرد بھی تھے بیٹھے ہوئے یہ سیرہ میدی بھی ٹنگیا ہوئے رہے بارا کچھ صحیح اور وہاں بھی دستی تھے گئے کوئی کرنا وہاں بھی جائے سے کوئی کرنا کی اطلاس نہیں تھے جناب نے نظر ایک نظر بابا جی کرے خیر رب منگو دعا سکھیو کرے خیر رب منگو دعا سکھیو دکھ درد سر بے اصاب آندے مینو بڑے نراونے خواب آندے اتو نہ زنی رقیبوں دی چار گردے فتنے نال پوری آب و تاب آندے مینو بڑے نراونے خواب آندے
منگو خیر رب تھی کرے خیر سونا شر شہروں دے شہر تباہ کیتے خوشیاں منہ چھپا کے نس گئیاں ہن غم بنا رکاب آندے مینوں بڑے ڈراونے انتجاب آندے اللہ کرے تو سمجھیے چلیے جی ہر روز مضمون ایک نیا کھلنا آندا غم علم عنوان جس دا جینا شدتے جرنے تنگ کیتا لفظ وصل نہ وچ کتاب آندے مینوں بڑے ڈراونے خواب آندے گردش ایسی سر میرے سوار ہوئی بابا جی گردش ایسی سر میرے سوار ہوئی لفظ وصل نہ وچ کتاب آندے مینوں بڑے ڈراونے خواب آندے کیڑی تھاویں میوال نال میل ہو سی کیڑی تھاویں میوال نال میل ہو سی نہیں وصل نصیب گجرات اندر نظر آندے سمندر پہ پانی آندے تے طوفان بوچ چناب آندے مینوں بڑے ڈراونے خواب آندے میرے قاتل ہو جڑے میں خاص سمجھاں میرے قاتل ہو جڑے میں خاص سمجھاں لاش کنڈیاں اتے کسیٹ دینے کردے دفن نفق دی لاش تائیں چمڑی لان نہیں بون کساب آندے مینوں بڑے ڈراونے خواب آندے اگر اجازت ہے تو ایک اور سرائی سٹا اسی کاغذ کٹھے کرے گا میں پھیل نہیں ذرا توجہ کہ طلب وصل وچ طالب کے کوچ کر دی طلب وصل وچ طالب کے کوچ کر کے لب دے کھریاں دے لگے نشانی دے ارمانی دے بیانی دے وہ سسی مرلا تھی تھلا میں جا پہنچی بن مقیم و مر ویرانی رے ارمانی رے بیانی رے ادھر وفا چنان دی نظر ہو گئی کچا رکھ کے پکا اٹھا لے گئے نو سال میوال نصیب سوکھا اے غم تے نام درمیانی رے ارمانی رے بیانی رے ایر رانجے نو ملن نہ دے کہہ دو تو کھیڑے بازیاں کھیڑ کے ہر گئے نہیں ٹلیاں کان سلائے سیال پہنچے پیش پیش پھر بھی اجرانی رے ارمانی رے بیانی رے ملک عشق دی ہوندی بہو قید لمبی اے وہ لوگ سے جنہاں دنیا پر دنیا آنے نال پیار کتا اور وہ آگئے جنہاں اللہ نال پیار کتا انہوں نے شرط تو کیا کتا ملک عشق دی آندھی بہو قید لمبی سر قربانیاں دے کے رہائی ملتی قدم قدم تے حق دے طالبانوں آندے پیش طوفانی رے ارمانی رے بیانی رے رائی سچ دے لئی بہو مشکلوں نے چار سو فریبی نے جال تانے سٹے چکھا کوئی دار لٹکائے دنیا ٹکڑے ہوندے کوئی بچ میدانی رے ارمانی رے بیانی رے دیکھے ساتھ دے دشمن مکار بہتے طرح طرح نے اور بے زمان چھپ کے آدمیت فخری رلتی پئی ویکھی انسانیت دے چاک گربانی رے ارمانی رے بیانی رے فی امان اللہ جی کیسے تنیم صاحب ہم تشریف لائے فی امان اللہ یار صحبت زندہ یار تاڑی آئے گی سب دوسرا دوستانیاں بسم اللہ آج اس بزم میں اونی نظر پہ ساڑھے بہت ہی پیارے دوست سردار ارشد صاحب جیوڑا راجہ دتو ٹپیالی میں جناب کی سلام پیش کرنا کہ تساں ساڑی بزم کی رونق بخشی جناب ارتضاء حسین اور حسینانہ سندو سیدہ آڑی سیدہ تو اگر تشریف فرمائے تو جناب کی گزارش ہے کہ سٹیج پر تشریف لے آئیں چاند لمحے واسطے مشہرہ واسطے نہ بلانا جناب کی اور عزیز آر ستی صاحب آپ پجاڑ واڑی اکھی نے سامنے بھی کی نظر نہیں اچھنے کیا ہو کہ یہ جڑا لیٹ یہ
सूरज नहीं मानी दी, सब की साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। तो एक शेर सा के सेकु संगदे, इकबाल जी बिस्मिल्लाह। सेकु संगदे खाम दे खाम ही रे, जनाब की मैं सलाम पेश करना सरदार शराज साहब और सरदार शकील साहब, राजा अरफान साहब, राजा कदीर साहब जेड़े आजाद कश्मीर तो तशरीफ फरमा हुए साड़ी बज़म की रानत बख्शने में जनाब ना ताई मेरे को लफ्ज़ नहीं जनाब ना मैं शुक्रिया अदा करा, मेरे को अल्फाज नहीं है। जनाब इतने दूर तो तशरीफ फरमा हुए और बात सी के सेकु संग दे खाम ही रे, सेकु संग दे खाम ही रे, और चढ़ के सीख तू उतरे कबाब ठहरे, मुर्ताश दिल रे कबाब लब, मुर्ताश दिल रे करार लब दे ओ जिन्ना दर्द ले ले आसीना ठहरे। वर्क वर्क तकदीरे उमम उल्टी, साहिब अज़म हरगिज़ कामयाब ठहरे, और सरमत दिल शिकस्ता दीवार विचू जो सवाल निकले लाजवाब ठहरे। मैं दावत दे रहा जनाब राजा इकबाल उर्फ बाला, मेरे बड़े भाई, बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले बंदा नाज़िर तरफ़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं राजे एहसान ना बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं ना शहर ना शहर खान जड़ी इज्जत इनामी की दिती मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे को लफ्ज़ नहीं है शुक्रिया अदा करा। टोटल 2 शेर टाइम भी की पता, मैं जो पिछे बैठा होना ना तो मैं भी सोचना जी गल सारी आवाम इंतजार ही थी। सिर्फ 2 शेर राजपूरी में पढ़ना रहा, शेर नहीं मुकने। बुजुर्गों इजाजत दी, दम दम आखर दम रहा, ये सा जड़ा ना सा एक पैगाम दे रहा इंसान के, लेकिन इंसान गौर नहीं करना। दम दम आखर दम रहा, कोई दम मेहमान है दम समझो, ओ वो खुश ना किसी को गम दे के, गम किसी का अपना गम समझो। चिशम पोशी ना करो जिसमें तर को लू, की पे कहती है चिशम नम समझो, बड़े कम नी गल मसरूर रहे, ना ही दूजे नु अपने तू कम समझो। एक शेर बड़ा प्यारा शेर अपने वादना पढ़िया निग भी याद आ गया है। ये साढ़े पुत्री आए जी, साढ़े अल्लाह जहान चंगा करे राजा कलीम साहब ने सबजादे पाई जावे माजरत इन्होंने फरमाया जबर दम दम आखर दम रहा, कोई दम मेहमान है दम समझो, ओ वो खुश ना किसी को गम दे के, गम किसी का अपना गम समझो। चिशम पोशी न करो चिशमे तार को लो, की पे कहती है चिशम नम समझो, बड़े कम नी गल मसरूर रहे, ना ही दूजे नो अपने तू कम समझो। हूं तुसानी वजह तू 2 शेर और पढ़ने पैसा लिख लखा लखारी टुर गए, मैं ना पेश कोई नवा कलाम करना, की मैं ते मेरी औकात की है, मालक करम मेरे तैयार काम करना, नहीं शौक कोई मैनू शोहरतां दा, नहीं शहरां में शामिल मैं नाम करना, चंगे मेरे तो साहब मसरूर सारे, सब नी अजमत नूं मैं सलाम करना। एक शेर जी रब नवाज पढ़िया साथ मुझे भी याद आ गया, राजे अजहर वलैद साहब ने शेर, आस आस नी कश मकश विच सारे बज़म न उबल के फटिया मैं, खाली जाम नूं बोसे कई वार दिते, तुसा मैं न दिती ना ठया मैं, अपने दस्ते मुबारक से दे डालो,
ویکھو پھر جے زہر نہ چٹیا میں ازر سیخاں تے چاڑو کباب کر لو صادق نے جے پاسا پلٹیا میں بہادر جی فیوان عمیر بھائی کی اور کیسر عباسی صاحب کی میں سازندیاں دعوت دینا ہو کہ سٹیج پر تشریف فرما ہوئی پہ اس تو پہلے جناب میں امیر محفل جناب اجازت تھی ایک شعر پڑھ سا اس تو بعد جناب نے حوالہ میں کر سا کہ سائل نے روبرو ظالمہ دے سوہا کامنی سائل نہیں روبرو ظالمہ دے اے جہاں دے افضل سچ کہہ جانا وہ ایک کباب نو بڑا لذیذ کر دی سیک آگ دا تن تے سہ جانا پر بڑا اکھڑا اس ہوئے این منظر جہاں دی رائے پرخار تے پہ جانا وہ در غیر تے سرمدہ جو کنے تھی لکھ بے در ایسی رہ ڈالے جانا تھی امان اللہ دوستو میں اسے نے نال امیر محفل میں حوالہ میں کرنا جناب بابا سلمان راقب صاحب بسم اللہ تسانیاں بابتاں تسانیاں حوصلہ افزائی جناب میاں تاڑیاں نے رہا بسم اللہ سرکار بسم اللہ میرے دوستو عزیزو بزرگو سبوں میرے چشمہ السلام علیکم میں دل میں دو بار کو آئے ہوئے دمیرا مریض ہوں میں بولی زیادہ نہ سک رہا ہوں ٹوری بھی نہ سک رہا ہوں بہرحال جو کچھ میرے کو ہو سک رہا ہوں میں سن خدمت پیش کروں میرے لبوں پہ پروردگار میرے وقت آخر بس تیری ثنا ہوئے پردہ ہوا درود و سلام ہر دم یاد ذکر حبیب خدا ہوئے تلخی نزادی الگ جا خشک کر دے جامع کوثری یا رب عطا ہوئے ویکھا کول سرانے سرکار راکب جان جسم تو جد جدا ہوئے تاری نزاجوں ہوئے تو یا مالک میرے لبوں تے لا الہ ہوئے جاں پل اولاد کبھی لڑے میں چلدی کرم دی جدو ہوا ہوئے رحمت رب دی مارک دی جوش ہوئے میرے کول میرا پیشوا ہوئے جان نکلے راکب دی اکھیوں نو جلوہ اس نے محمد عطا ہوئے نور سی نور تک پہنچ گیا نور سی نور تک پہنچ گیا ورنہ خاک کتے ہے بھی نور کتے نور سی نور تک پہنچ گیا ورنہ خاک کتے ہے بھی نور کتے جڑے خاکی سن جل کے خاک ہو گئے چلک نور دی چلدہ دور کتے نور سی نور تک پہنچ گیا ورنہ خاک کتے ہے بھی نور کتے جڑے خاکی سن جل کے خاک ہو گئے چلک نور دی چلدہ دور کتے نہیں بولو نور سی نور تک پہنچ گیا ورنہ خاک کتے ہے بھی نور کتے جڑے خاکی سن جل کے خاک ہو گئے چلک نور دی چلدہ دور کتے نکل گیا ذہنوں جانے والے مسافر رائے مولا گردے موتی نگاواں نے ویکھ جاویں
جڑے خاک وچ رولے بے قدر ہو کے عشق میری آماں نے ویکھ جاویں درد فرقت نے کی میں بحال کر دے چولے چولے خزاواں نے ویکھ جاویں کر جا راکب احسان اے آخری بس ویلے اکھڑیاں ساواں نے ویکھ جاویں انہاں کی دردانی ساری آروں جوگ نینا دی جنہوں نے جوئی نہیں ہے آندے رنجو عالم اکی جانم فصل جنہوں محبت دی بوئی نہیں ہے میرے اجڑن تے عشق بہان کی میں خبر جنہوں عمر بار ہوئی نہیں ہے کون پڑسی ہے فاتحہ قبر اتے میرا جگ وچ رکبہ کوئی نہیں ہے آخری شعر مرحوم یاد مرکز پہ تیری حسائے رحمت مرکز پہ تیری حسائے رحمت جلوہ فکن فردوس جمال رہے نور حق تجلیاں مارتا ہو نور احمد بھی ساتھ لجپال رہے مرکز پہ تیری حسائے رحمت جلوہ فکن فردوس جمال رہے نکل گیا